long live, long live, long live. DWL long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. DWL long live, long live, long live. Yapharkha long live, long live. চার্টার ডিমান্ডের উপর আমরা এসডিএম সাহেবের কাছে ডেপুটেশন দিছি। এর মধ্যে যেটা আমাদের মেইন দাবি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আর্টিকেল 2C দ্বারা অনুসারে আমাদেরকে এডিসি এলাকায় এবং যেখানে যেখানে ত্রিপুরা আসে গ্রেটার ত্রিপুরা। 2 নম্বর অতি সত্বর এডিসি বিলিসের নির্বাচন করা। সেকেন্ড 3 নম্বর রোমান স্কপর ল্যাঙ্গুয়েজটাকে রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা চালু করার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আমরা দাবি জানিয়েছি। আরেকটা হলো আমাদের তেলিয়ামুরা সাব ডিভিশন এলাকায় আপনারা সবাই জানেন বন্যা হাতির তাণ্ডব। সেই বন্যা হাতির তাণ্ডব থেকে মানুষের জানমাল ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পার্মানেন্ট একটা কি সলিউশন করা যায় সরকার যেন অতি সত্বর সেটা পদক্ষেপ নেয়। 4 নম্বর পাট্টা ল্যান্ড। আমাদের ত্রিপুরা আমাদের রাজ্যে অনেকেই প্রাপ্তপ্রাপক ফরেস্ট রাইট অ্যাক্টে পাত্তা পেয়েছেন, কিন্তু তাদেরকে সঠিকভাবে পাত্তা ডিমার্কেশন করে দেওয়া হয়নি, চিহ্নিত করে দেওয়া হয়নি। ফলে তাদের জমি কোথায়, তারা কোথায় চাষবাস করবে তা নিয়ে শঙ্কিত এবং যেটাকে ফরেস্ট বলে এখন ইনক্রুজমেন্ট হচ্ছে। কিন্তু আমরা আমাদের দাবি যারা পাত্তা পেয়েছেন তাদেরকে অতি সত্বর জমি যেন ডিমার্কেশন করে দেওয়া হয়। আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের রেশন কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে এপিএল থেকে যারা সুবিধাভোগীরা বিপিএল হওয়ার যোগ্য আছে, অন্তর্দয় যোগ্য হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, তাদেরকে যখন এসডিএম অফিস থেকে বা ফুড অফিসার থেকে আমরা যখন আমাদের জনপ্রতিনিধিরা সিগনেচার করে আমরা পাঠাই, রিকমেন্ডেশন পাঠাই, আমাদেরকে ওখানে দেওয়া হয় না। গরিবদেরকে রেশন কার্ড করে দেওয়া হচ্ছে না এবং সেখানে মানে পার্টি দেখে নির্বাচন করা হচ্ছে না। ত্রিপুরা মথার কেউ যদি রিকমেন্ডেশন তাহলে হবে না, বিজেপি থেকে রিকমেন্ডেশন করা হবে। এটাও হচ্ছে যে বিজেপিতে আসলে রেশন কার্ড করে দেওয়া হয়, গড় দেওয়া হবে, এরকম যেন না হয়। আমরা তার হস্তক্ষেপ ডিসক্রিমিনেন্সি যে হচ্ছে আমরা তার হস্তক্ষেপ চাইছি আমাদের এসডিএম সাহেবের কাছে। আরেকটা হচ্ছে আমাদের সাবজোনাল অফিস, এখানে তুইমধু সাবজোনাল অফিস, মুঙ্গিয়াকামি সাবজোনালকে বাইফার্কেশন করে 2টা সাবজোনাল আমরা করেছি উন্নয়নের জন্য। এদিকে 10টা বেশি নিয়ে যেটা আমরা সাবজোনাল করেছি তুইমধু সাবজোনাল, ওইটা কাজকর্ম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরি বলে ওইটাকে বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা বলেছি যে এরকম কোনো ডেভেলপমেন্টের কাজে সরকারি ডেভেলপমেন্টকে জনগণের সাথে এইসব কাজগুলি রোকা না হয় এবং অযথা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যেন নাক না গলায়, এর জন্য আমরা আজকে ডেপুটেশন দিলাম 7 দফা দাবি নিয়ে। बाय जोंनि मेडिया फ्रेंड्स नो जों साइमानो त्रिपुराओ जों बेलेखेनो डिप्राइभेशन सेक्टर खिखलाय तनजाखा रमदि ताबु बीसी इलेक्शन लास्ट 2 years पेंडिंग तामनि बागै पेंडिंग खाय तनखा विदाउट एनी रीजन अबो जोंनि दिनैनि और मेमोरेंडम साबमिट खालामनायनि सिगाङाव कायसे मेजर एजेंडा जोंनो जे डिप्राइभ खाय तंमानि 587टा एडिसि विलेज नो ताबुखानो 2 बोसोर पेंडिंग खाय तंना आबो बेलेखेन अननाय आबो इलेक्शन या जगह कुनो चेयरमैन क्रीम बागै विभिन्न डेवलपमेंट सेक्टर आबो बेलेखेन डिप्राइभ तंखा सो आबो कायसे चिन एजेंडा दङो ओंखाय आबो रिसेंटली वेरी रिसेंटली कक बरकनो सिलायन बागासो जे जनजातुङाय तंमानि 1979 जानुवारी कक बरकनो स्टेट लैंग्वेज हिसाबै स्वीकृति मानि परेबो ताबो 44-45 बोसोर रङै तंखा हाइपानो कक बरकनि कुनो स्क्रिप्ट ताबोसो पर्यन्त डिसाइड खालाय जायगा
ओंखाय फियाबा भेरी रिसेंटली तांफायखा जोंनि स्टेटनि चिफ मिनिस्टार माननीय बरंगना जोंनि मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा जी बतामफायखा CBSE बुथ जे कक बरकनो बांला स्क्रिप्ट बाय ओंदि नै केबो बाय कनसार्न खायावै बआबो रि रहरका कायसा चिठी অথচ এই কক বরকনো স্ক্রিপ্টनो সলিউশন তো বনাन बागै 1990 থেকে টিল টুডে তিনটা কমিশন আচুকা এবং তিনটা কমিশননো রোমান কক বরক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ओंथौ हनै জনগণ আবরণ নায়ু हनै जों रिपोर्ट सबमिट खालामजामै नुगै दं गभर्नमेंट थ्रु থেকে गभर्नमेंट इनिशिएटिव बाय অথচ আবো তাবুক পর্যন্ত নেগলেক্ট খালাইজাগি দङ হোয়ারেস তাবু আজকে দেত তিনি চিনি মানিক সাহা চিনি রাজ্যনি চিফ মিনিস্টার বকে বা কনসার্ন খাইউই নাবনো বাংলা স্ক্রিপ্ট খালাইদিনি চিঠি আবো বেললাই কেন কক বরক চিনি মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান চিনি বুমান দুধনি সমান অবনো বাহাইকে जों কক বরক স্পিকিং পিপল বাইनो কনসার্ন খাইउ आजुयावै बाइके नों चिठि सिमांखा चिनी कक जों चिठि खायनाय ब्रेन नों बाइके जों कनसार्न खाइउ खाइमांखा ओ बेलेकेन चिन बखा हार्ट नाका जों गबनि जस्टिफाइ नायो आबन बगिनो चिनी थ्रु SDM अबते आपार लेभेल थाना निउथु ताबुक चिनी तिप्रा सबरसनि गोबां अर्गानाइजेशन दं अबनो तै दापे मुभमेन्ट खाइ दङ आबो हाइकेनो तिनि अजगा चिनी SDM डेपुटेशन बहाइन आबो कायसा बेलेकेन चिनी एजेन्डा दं तेबो दङ जगा एजेन्डा गोबां बिसिङो ते कायसा दङ जे अत्र एलाकाव गोबां BPL फेमिलि दं दुर्भाग्यवशत बरनो प्रशासन तामखौ जेनिबो APL खालाय तनबायखा जे APL तनाय बरं ताबुक जे BPL तनाय छबो तेबो तलाव बनि कन्डिशन हैछि खेतो कानिसेपन करै नक थाइछरि करै पर्यन्त से चिनि बरंगि APL नङितो बजगा जस्टिस थांसो क्या त्रिपुरा राज्य आइन बड़ थांसो क्या नों जत जगन पॉलिटिक्स नायखें याबले जदि राज्य डेभलप खयन के पासे ओ जगह 30% चिनी बरक तिप्रासा दङै दं बरनो नों कायसा सेक्टर खिखलाय आनडेभलप खाय तो नै नों बायके राज्य डेभलप खयनाय अथच दिल्लीनि बिनि फाइ साफाया जगह राज्य डेभलप खयगोन आंबो जगह इकोनो साराम जों थ्रु मीडिया चिनी राज्य तिप्रासानि कोनो डेभलप करे ताबु फने बिसि इलेक्शन न जगया आ जगह पेन्डिखै तन जगह ति काहामा नंया जरा APL तंनाय र BPL एसेबो ते तलब बंगि दरिद्र सीमा निचे तंग बरनो APL खलाय तन सो आबनि जस्टिफाइ नाय छ दिनि थ्रु SDM का अबनो कारि बुजिं ते गोबां मा एजेन्डा दङ 7-8टा पॉइंट दङ आबनो ति चिन्तिनो जगह लाइक चिनि बिसंग दङ चिनि ओ जगहनि जत लोकल्स नि जत चिनि तिप्रा मथानि वारियर्स र चिनि लगी दङ चिनि EM सर ओ जगहनि चिनि कमल कलेज सर चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चिनी दाखु बकरा रंजित सार दङ ते TWF दङ YTF नि जत लिडार्स रक दंबायो TISF दङ अर्थात जों इनक्लुडिं तिप्रा मथा जत चिनि विंग्स ओ जगह तिनि जों चिनि थ्रु SDM चिनि बखानि कक दुखनि कक सानान ब्रे हामबाय जोंनो काहामनो रेस्पॉन्स रुदो बतो तिनि साका जे नरक व्हाटएवर नरक रुमानि अबनां सार्च के नायतुगै नायनाय आं अबनो जथारिटी आनि बिनि जे दायित्व तंगमनि बत अबनि सल्यूशन खालामि जों कागोनचु बिनि दायित्व के तम बबनो तेबो अपर लेभेल फरवर्ड क्लायर होना DM अफिसर होनाय DM থেকে तेबो अपर थांनाय ओंखाय आबनो बतिनि गसिना रखा बिनि থেকে तो जों काहामनो रेस्पॉन्स माखा ब जत जों सामान अबनो थुं नायनाय हिसाव ते सब जत बिनि जुरिडिक्शन बिनि आन्दार जत माने एलाकान बागै जों कक साबै तिनि बबाय बबनो नायनाय एसुरेंस रखा ओंखाय नायगोन इन फार्दर जदि अबहाय चिनि सानमा रकमाय आंकेतो तिप्रा मथा आसुक तंगला एज वेल एज चिनी जता रीति मतो चिनी दाबिनो मानन बागै चिनी जन्मगत राइट न मानन बागै जों तिप्रा मथा तेबो जुरालो आन्दोलन खालायनाय बागै जों अलवेज रेडी वी आर रेडी अलवेज चिनी आन्दोलन खालायनाय हामबाय।